Yan ako sige palapitan na pwede itawag si Tipwet ng estudyante nga. Jesus, no, oh my God, Lord, lang, naglinis lang, lang, Jesus Christ, Jesus, patras ka pa, dili na, ito, oh, Lord Jesus Christ, Lord Jesus Christ, lang, kusog ka ayo, ang linog lang, Lord Jesus, relax, lang, naglinog lang, Lord, nakapagod ni sa bridge, Lord, wala. Kusog kaayo lang. Kusog jud kaayo. Wita. Pira mo kuya. Anong umaayog buhaton day? Wait lang, tawag ka man lang. Lang manaog mi? Ha? Dili ko eh. Lang manaog mi lang?